सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ये भिडियो पढ़ा ओडिशा सरकार द्वारा परिचालित होता पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा षष्ठ श्रेणी। यही परीक्षा रे जो प्रश्न गुड़िक आसूची केतेक संभावित प्रश्नर आलोचना करवा आज भिडियो रे। संख्या पाठर यही प्रश्न गुड़िक पूर्वर अपलोड होइथिबा वीडियो देखापी चाहूले वीडियोर डेस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को जाइए समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्न अच्छी प्रथम 100टी धनात्मक पूर्ण संख्यार जोगफल 5050। प्रथम 100टी धनात्मक अजुग्म संख्यार जोगफल केते हबो। प्रथम 100टी धनात्मक पूर्ण संख्यार जोगफल देइछि 5050 है। धनात्मक पूर्ण संख्या प्रथम 100टी कहले 1 रु 100 पर्यंत प्रत्येक संख्या को जोग कले होउची 5050। का अर्थ 1 जोग 2 जोग 3 जोग 4 इत्यादि। ताले ये जो 5050 किपरि हैला ना आम जाचे जे प्रथम 5टी 10टी बा 50टी 100टी जेतोटी संख्या को जोग करवा तार सूत्र होउची n गुण n प्लस 1 बाय 2। अर्थात n कहले जो पर्यंत संख्या प्रथम रु जो पर्यंत कहुई से है तार मूल्य है n प्लस 1 तार पर संख्या बोले एठी 100 गुण 100 र पर संख्या 101 विभक्त 2 है। एटी 100 को 2 रे काटिदेले 50 ए गुणीदेले 101 को 5 रे गुणिले 505 गोटे 0 बोले 5050 ये कथा दिया जाइछि। एवं आमको प्रश्न रे दिया जाइछि जे प्रथम 100टी धनात्मक अजुग्म संख्यार जोगफल केते। धनात्मक अजुग्म संख्या कहले 1 जोग 3 जोग 5 जोग 7 एमती 100टा है। 100टा धनात्मक एभली भाव में 100टी है। ताले जदि 100टी धनात्मक अजुग्म संख्या यार जोगफल केते हबो ना यार सूत्र हला n इंटू n अर्थात जेतोटी धनात्मक पूर्ण संख्या को अजुग्म संख्या को गुणिबा ताकू सेतेरे गुणिले n इंटू n बोले ये 100टा गुणा जीवो तेणु 100 गुणन 100 है। 100 को 100 रे गुणिले 10,000। सी ऑप्शन टी ठीक अच्छी। परवर्ती प्रश्न अच्छी 4 7 9 3 ए बी संख्याटी 80 द्वारा विभाज्य हेले ए और बी स्थान रे क्यों क्यों अंक रहिबो। देखो ये संख्याटी 80 द्वारा विभाज्य ताहले ए स्थान रे आ बी स्थान रे क्यों अंक रहिबा आमे बाहर करबा। देखो 80 द्वारा जो संख्या विभाज्य हबो से संख्याटी 10 और 8 द्वारा विभाज्य होता दरकार। 10 और 8 द्वारा विभाज्य होता संख्याटी 80 द्वारा विभाज्य हेब। तेणु 10 द्वारा विभाज्य होता संख्यार एकक स्थान रे 0 रहिले से संख्याटी 10 द्वारा विभाज्य हेब। तेणु बी रही एकक स्थान रे अर्थात बी इज इक्वल टू 0। तेणु ये प्रत्येक ऑप्शन रे बी रो मूल्य 0 अच्छी है। बी इज इक्वल टू 0 पाइले तेबे ए जगार क्यों अंक रहिबो 8 द्वारा विभाज्यता सूत्र है संख्यार शतक दशक एकक अंक द्वारा गठित संख्या 8 द्वारा विभाज्य हेले संख्याटी 8 द्वारा विभाज्य हो। ताले एठी शतक रे अछि कोन 3 आ एठी दशक एकक हरे 0 रहिबो जेहेतु है। ताले 3
डैश शून्य ये संख्या को 8 रे भाग कले ये केते रहिबो 8 चौकु 32 2 लिखिदेले विभाज्य हम तेणु ए इज इक्वाल टू 2 है ए रो मूल्य 2 बी रो मूल्य 0 हेले ये संख्याटी 80 द्वारा विभाज्य हेबो तेणु आमर डी ऑप्शन ठीक अच्छी। परवर्ती प्रश्न अच्छी 1 गुण 3 गुण 5 गुण 7 गुण डट 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 23 गुण 25 रो गुणफल शेष में केतोटी शून्य रहिबो से कहूँ एगुड़िक सब अजुग्म संख्या 1 ठारू 25 पर्यंत सबू अजुग्म संख्या को गुणन कले गुणफलर शेष में केतेटा शून्य रहिबो पचरा जाइए प्रश्न रे। तेबे देख एगुड़िक सब अजुग्म संख्या होइथिबारु आमे एकक अंक गुड़िक साधा एकक अंक गुड़िक 1 3 5 7 9 है अजुग्म अंकर संख्यार एकक अंक गुड़िक 1 3 5 7 9 तेणु यही एकक अंक गुणी को जब आम गुणिबा 1 को 3 रे गुणिले 3 पुणी 3 को 5 रे गुणिले 15 15 एकक अंक 5 पुणी 5 को 7 रे गुणिले 7 पंचा 35 एकक अंक 5 5 को 9 रे गुणिले एकक 5 नुआ 45 पुणी एकक अंक रहिबो 5 किंतु शून्य रहिबो नाही तेणु केतेटा कहै 1 5 0 4 दिया जाइए बी ऑप्शन ठीक शून्य रहिबो नाही। 70 गुण 71 गुण 72 गुण डट 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 80 बोले 70 रु 80 पर्यंत संख्या गुड़ी को गुणन कले शेष रे केतोटी शून्य रहिबो हला गुणफलर शेष रे केतोटी शून्य रहिबो देख हमको प्रश्न रे दिया जाइए जे 70 गुण 71 गुण 72 गुण 73 गुण 74 गुण 75 गुण 76 गुण 77 गुण 78 गुण 79 गुण 80 देख एकक स्थान रे शून्य शेष रे केतोटी शून्य रहिबो बोली कहा जायछि देख आमे जेतेबेले ई संख्या गुड़ी को गुणिबा केवल 75 को 72 रे गुणन कले दुईटी शून्य रहिबो हैला 75 गुण 72 2 पंचा 10 शून्य रखला 1 7 पंचा 35 7 दुगुणे 14 14 रे 1 मिसे देले 15 35 15 हो गला 50 500 हम है तेणु ए दुईटी शून्य रहिबो 70 को 80 रे गुणी देले 8 7 56 आउ जोड़े शून्य रहिबो तामाने एथिरे दुईटी शून्य एथिरे दुईटी शून्य आउ अन्य जेकोन संख्या गुणले आउ शून्य हम ना तेणु दुईटी दुईटी 4टी शून्य रहिबो यार गुणफलर शेष रे सर्वमोट 4टी शून्य रहिबो हला ए ऑप्शन ठीक देख 3 15 35 63 69 परवर्ती संख्याटी केते ई संख्यार क्रम को देखिकी 69 परे आउ केउ संख्या हबो आमे लिखिबा प्रथमे संख्यार क्रम को देख 3 अच्छी तापर 15 अच्छी 35 अच्छी देख 3 कहले 3 हैला 1 गुण 3 हैला सेमती 15 कहले 3 गुण 5 15 तापरे 35 हैला 5 गुण 7 35 तापर अच्छी 63 63 हैला 7 गुण 9 7 नुआ 63 तापर 69
ଅନେଶତ ହେଉଛି 9 ଗୁଣନ 11 ବୋଲେ ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ 3 କହିଲେ 1କୁ 3ରେ 15 ଅଛି ତାପରେ 3 ଆଉ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରାହେଇଛି ହେଲା 35 5 7 63 7 9 ଅନେଶତ 9 11 ଏଠି ଯେଉଁଠି ସରୁଛି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 11 ହେଲା ଏଠି ଅନେଶତ କହିଲେ 9 ଗୁଣନ 11 11 ଗୁଣନ 13 ହେଲା 11କୁ 13ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 13 କେ 13 3 ଥିଲା 1 13 କେ 13 1 14 143 ତେଣୁ ଆମର ସି ଅପସନରେ ଠିକ୍ ଅଛି 143 ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ବୁଝିହେଲା କେଉଁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ 30,800 ହେବ ହେଲା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଣିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅପସନ୍କୁ ଗୁଣିଲେ ଯାହାର ଗୁଣଫଳ 30,800 ହେବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ପାଇବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ 30,800କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିଦେବା 2ରେ ଭାଗ କର ଏଇଟା ହେଲା 2 କେ 2 1 ବଢ଼ିଲା 2 5 10 2 ଚଉକୁ 8 ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ 0 ପୁଣି 2ରେ ଭାଗ କଲେ 7 14 ବଢ଼ିଲା 1 14 2 7 14 ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଏ 0 ପୁଣି 2ରେ ଭାଗ କଲେ 2 3 କି 6 1 17 2 8 16 1 10 2 5 10 0 ପୁଣି 2ରେ ଭାଗ କଲେ 2 କେ 2 ବଢ଼ିଲା 1 18 2 ନୂଆ 18 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ବଢ଼ିଲା 1 10 2 5 10 ଏବେ ଆଉ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ତେଣୁ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ 5 3 କି 15 ବଢ଼ିଲା 4 42 5 8 40 2 25 5 5 25 ପୁଣି 5ରେ ଭାଗ କର 5 7 35 3 38 ହେଲେ 35 ହେଲା 5 7 35 ତାମାନେ ଏବେ 7ରେ ଭାଗ କଲେ 11 ହେଇଯିବ ହେଲା 11 7 77 ବୋଲେ ଏର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7 ଆଉ ଗୁଣନ 11 ହେଲା ବୋଲେ ୟାକୁ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ ଏଇ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିକୁ ୟାକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମେ 11କୁ ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 16 କେ 16 6 ରଖିଲା 1 16 କେ 16 1 17 176 ବାକି ରହିଲା ଏ ତିନିଟା ରହିଲା 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7 ୟାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ 5 5 25 25 7 175 175 ତାହେଲେ 176 175 ହେଉଛି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 175 ଆଉ 176 ଡି ଅପସନରେ ରହିଛି ଡି ଅପସନଟି ଠିକ୍ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 7 ଯୋଗ 77 ଯୋଗ 777 ଯୋଗ 7777 ଯୋଗ ... 20ଟି ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି କେତେ ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି এইভাবে ভাবে 7 গোটিয়ে যোগ কলে তারপর 2টি 7 তারপর 3টি 7 তারপর 4টি 7 এমতি 20টা 7 পর্যন্ত যোগ করিবা হেলা তারপর কো ইয়া 4টা 7 যোগ 5টা 7 যোগ 6টা 7 এইভাবে ভাবে 20টা পর্যন্ত মানে শেষকু রহিব 20টা 7 হেলা তাহলে তার কো যোগ কলে तार से जोगफलर दशक स्थान रे केउ अंकटी रहिबो आमे निर्णय करिबा प्रथम एठी गोटे 7 लिखिले जेतले आमे जोग करूचे तळकु तळ लेखिकी तापरे
ସତସ୍ତରୀ ଯୋଗ 777 ଯୋଗ 7777 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା 20ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଶେଷକୁ। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ 20ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 20ଟା 7 ରହିବ, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 19ଟା 7 ରହିବ, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 18ଟା 7 ରହିବ, ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 17ଟି 7 ରହିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗ କଲେ ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 20ଟା 7 ରହୁଛି, ତାହେଲେ 20ଟା 7କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ନା 20 ଗୁଣନ 7 ହେଲା। 7 ଦୁଗୁଣେ 14 140 ବୋଲେ ଯୋଗ କଲା ବେଳେ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଏଠି ଲେଖିବା 0, 14କୁ ହାତରେ ରଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ଥିବା 7 ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 19ଟା 7। ତେଣୁ ଏଠି 19ଟା 7 ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ 19 ଗୁଣନ 7, 7 ନୂଆ 63, 3 ରଖିଲା 6, 7କେ 7 6 13 ହେଲା ବୋଲେ 133। ଏଥିରୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ 14 ବଳିଛି, ତେଣୁ ସେ 14କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା 4 3 7, 1ରେ 3 ମିଶିଲେ 4 1 147 ବୋଲେ ଯଦି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 147 ହେଲା, ସେଥିରୁ କେତେ ଲେଖା ହେବ? ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କଟି ଲେଖା ହେବ 7 ଲେଖା ହେବ, ବାକି 14 ହାସିଲ ରହିବ। ବୋଲେ ଏବେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ପାଇଲେ କେତେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ହେଲା 7। ତେଣୁ ବି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 3ଟି ପୃଥକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 113 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 83, 97 ଓ 107 ରହିଲା। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟିକୁ 113 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ? ଦେଖ, 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 113ରେ ଭାଗ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି ଗୋଟାକରେ 83, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 97, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 107। ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ 3ଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିକିରି 113ରେ ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ? ଯେହେତୁ 3ଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଭାଗଶେଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯୋଗ କରିକି 113ରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଭାଗଶେଷଟି ପାଇବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗଶେଷ ହେଲା କେତେ ନା 83 ଯୋଗ 97 ଯୋଗ 107 ହେଲା। 7 7 14, 14 3 17, 7 ରଖିଲା 1, 10 8 18, 8 ରଖିଲା 1 2, 287। ଏ 287କୁ ହରଣ କରିବା 113ରେ। ଦେଖ, 287 ହରଣ 113, 113 ଦୁଗୁଣେ 226। ତେଣୁ ଦୁଗୁଣେ ଯିବ, 7ରୁ 6 ଗଲେ 1, 8ରୁ 2 ଗଲେ 6 ହେଲା, 2 ଗଲେ 0, 2 ଭାଗଫଳ 61 ଭାଗଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିକିରି 113ରେ ଭାଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ ହେବ 61। ଦେଖ, 1768ଟି 5479ର ଗୁଣଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝ। ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 5479କୁ 1768 ଥର ଗୁଣିବା। 5479 ଗୁଣନ
5479 ଗୁଣନ 5479 ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଥର କେତେଟା ଗୁଣିମା ନା 1768ଟା ଗୁଣିମା ହେଲା। ଏବଂ ଗୁଣିଲା ପରେ ତାର ଏକକ ଅଙ୍କଟି କେତେ ହେବ। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣୁଛେ ଏହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ରହିଛି, ତେଣୁ 9କୁ 9ରେ ଗୁଣିଲେ 81 ହେଉଛି। ଏକକ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି କେତେ 1। ସେମିତି ଏଥର ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କ ହେଲା 1, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲା ବେଳେ ପୁଣି ସେ 1କୁ 9 ସହିତ ଗୁଣିବା ହେବ 9 ହେଲା। ତାର ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲା ବେଳେ ସବୁ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ତ ଗୁଣାଯିବ। ଏଠି 5479ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ରହିଛି, ତାମାନେ 9 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 9 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣିଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ କେତେ ପାଉଛେ ଦେଖ। 9 ନୂଆ 81, ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇଲେ 1, ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କକୁ 9ରେ ଗୁଣିଲେ 1 ନୂଆ 9 ନା ନାହିଁ, ଏବଂ 9କୁ ପୁଣି 9ରେ ଗୁଣିଲେ 1 ନୂଆ ବୋଲେ 1 9 1 9 ଏଇଭଳି ମିଳିବ। ତାମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ମିଳିବ 1, ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ମିଳିବ 9 ହେଲା। ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ 1, ପାଞ୍ଚଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ହେବ 9, ଛଅଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ 1, ସାତଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ହେବ 9 ହେଲା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ ହେବ 9, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ ହେବ 1। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1768 ଥର ଗୁଣା ହେବ, 1768ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 8 ଅଛି, ଏହା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ଗୁଣଫଳର ଏକକ ଅଙ୍କ 1 ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ବି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 3 ରହେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ବର୍ଗରେ 5 ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ। ଦେଖ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ 5ରେ ଭାଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟା ହରଣ 5 ସମାନେ ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି 3 ହେଲା। ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି, ଏଠି ଭାଗଫଳ ଯେତେ ବି ହେଉ ଜଣା ନାହିଁ, ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି 3 ହେଲା। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ଏଠି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତାର ବର୍ଗରେ ଯଦି 5 ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗଶେଷର ବର୍ଗ ନେଇକରି ତାକୁ 5ରେ ଭାଗ କରିବା। ତେଣୁ 3ର ବର୍ଗ ହେଲା 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 9। ତେଣୁ 9 ହରଣ 5, 1 ଭାଗଫଳ 5 କେ 5 ବଳିଲା 4 ହେଲା ଭାଗଶେଷ। ତେଣୁ ବର୍ଗକୁ 5ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ 4, ଆଉ ଡି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ରହେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଘନରେ 3 ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହେଲା। 3ରେ ଭାଗ କଲେ ଯଦି 2 ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଘନରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ। ତାହେଲେ 2ର ଘନ, ଯେଉଁ ଭାଗଶେଷର ଘନ ନେଇଯିବା ବୋଲେ 2ର ଘନ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନେ 8। 8କୁ ହରଣ କରିଦେବା 3ରେ, 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ବଳିଲା 2 ହେଲା। ତେଣୁ ଭାଗଶେଷ ହେଲା 2। ତାହେଲେ ଏଠି ସି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ବି ଗୁଣନ ଏ ବିର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି ବି, ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ, ଓ ବି ଏ ଗୁଣନ ବି ଏର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି ଏ ହେଲେ ଏ ବିର ବୃହତ୍ତମ ମାନ ସ୍ଥିର କର। ଏ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି। ଦେଖ, ଏଠି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ବି ଗୁଣନ ଏ ବି କହିଲେ କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟା ଏହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଅଛି ତା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏବଂ ବି ଏକୁ ବି ଏରେ ଗୁଣିଲେ ବୋଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବି ଏ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତା ଗୁଣଫଳରେ ସେ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ହେବ।
किंतु एठी ए आउ बी समान नुहे अंक दुईटी समान नुहे ताल देख ये संख्यार वर्ग कहुई अर्थ एकक अंक को केहू संख्या को सही संख्यार गुणिले बा केहू संख्यार वर्ग एकक अंक सही संख्या जमती आमे जानीते जे 5 र वर्ग होउची 25 बोले एकक अंकटा वर्गर एकक अंकटा से अंक सहित समान आउ 6 र वर्ग होउची 36 ता माने एठी 6 एकक अंक गुणफलर एकक अंक से संख्या सहित समान केवल दुईटी संख्या रही तेणु यार प्रश्नर समाधान कले ए 5 आउ 6 ये दुईटी संख्या हम 56 उल्टे देले 65 है आम यदि 56 को 56 रे गुणिमा ताले 600 को 36 हो बोले एकक अंक 6 है बोले बी है आज ताकू उल्टे दबा 65 गुण 65 करवा ताले एकक अंक 5 5 25 5 है किंतु आमको कहुई बृहत्तम मान बोली कहुई ताले एटी 56 अच्छी 65 भी अच्छी ऑप्शन रे तेणु 65 टी ठीक कारण बृहत्तम मान स्थिर कर कहुई ए आउ बी रो ए है 6 बी है 5 है तेणु डी ऑप्शन टी ठीक। परवर्ती प्रश्न अच्छी 7 ର 11 घात जोग 7 ର 12 घात जोग 7 ର 13 घात केउ संख्या द्वारा विभाज्य हेबो ऑप्शन अच्छी 17 11 19 38 ताले आमे देख ये केउ संख्या द्वारा यह विभाज्य हेबो ये जो 7 ର 11 घात एठी आमे कोन करबा ना आमे तो आउ संख्या निर्णय करिकी जोग करिकी पुणी तार परीक्षा करिपरिबा नहीं का द्वारा विभाज्य होची 7 ର 11 घात अर्थ 11टा 7 को जो गुणन कले केते हबो 12टा 7 गुणन कले सब जोग करिया पड़िबो तेणु देख एठिया को समाधान करिया पय हेले 7 ର 11 घात जोग 7 ର 12 घात जोग 7 ର 13 घात देख याको जोग एठी आमे कोन करबा ना एटी 7 ର 11 घात सबुठू सान घात अच्छे थे तेणु आम 7 ର 11 घात को कमन नहीं जावा 7 ର 11 घात को कमन नेले एपटे 7 ର 11 घात को 1 रे गुणिले 7 ର 11 घात हम तेणु रहा 1 जोग एबे 7 ର 12 घात को 7 ର 11 घात रे कौन हरण करा अर्थात 7 ର 11 घात को केते गुणिले माने घात एठी कौन हो हरण करवा अर्थ घातांगुड़िक वियोग हो तेणु 12 ରୁ 11 गले 1 घात बोले 7 ର 1 घात रोग एटी घातांक वियोग करदेले 7 ର 2 घात रो7 ର 2 घात है एबे याकू कौन करिवो ना 7 ର 11 घात ये जो घातांक गुड़ी को संख्या कर दियो बोले प्रथमे 1 जोग 7 ର 1 घात कहले 7 जोग 7 ର 2 घात कहले 7 7 49 ना नहीं एबे याको जोग कर दियो 7 ର 11 घात गुणन बंधनी उठे देले गुणन याको जोग कले 49 1 50 7 57 है 7 ର 11 घात गुण 57 बोले यही संख्याटी 57 द्वारा विभाज्य हेबो है किंतु आमको ये संख्याटी जहाँ हम ताहा 57 द्वारा निश्चित विभाज्य हेबो किंतु ऑप्शन रे 57 नाही ऑप्शन रे केते अछि ऑप्शन रे जो संख्या गुड़िक अछि 57 कहा द्वारा विभाज्य ना 57 19 द्वारा विभाज्य है 19 तिरिकी 57 तेणु निश्चित बी ऑप्शन टी ठीक अच्छी जे यार जोगफल है 19 द्वारा विभाज्य हेबो। आज वीडियो को ये रखा वीडियोटी यदि भल लगी ताले लाइक शेयर और कमेंट करिवो और जदि मोर चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को दबाई दबा
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ନେଇକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।